एक पत्रकार वार्ता में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देव ने विस्तृत योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लंबे समय से बने बॉटल नेक वाले निवेदिता रोड पर काम 30 तारीख से शुरू होगा। उन्होंने बताया कि लंबे समय से बने बॉटल नेक वाले निवेदिता रोड पर काम 30 तारीख से शुरू होगा। यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए आवश्यक धनराशि नगर निगम पहले ही भुगतान कर चुका है। गुरु मस्ती से निवेदिता रोड पंचायत क्षेत्र तथा संतोषी नगर से सटे हिस्सों में पीडब्ल्यूडी का काम एक साथ शुरू किया जाएगा। वर्धमान रोड के संदर्भ में मेयर ने कहा कि पीडब्ल्यूडी का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन रेलवे के कार्य में देरी के कारण पूरी परियोजना को पूरा होने में मार्च के अंत या अप्रैल तक समय लग सकता है। उन्होंने ये भी बताया कि चुनाव से पहले पुल के चालू होने की संभावना कम है। यातायात नियंत्रण के तहत शहर में भारी वाहनों और डंपरों का प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया। मालवाहक वाहनों के लिए निर्धारित समय सीमा तय की जाएगी। एसएफ रोड पर मेमोरियल के पास ओवरहेड तारों को अंडरग्राउंड केबल में बदला जाएगा, जिस पर नगर निगम लगभग 17 लाख रुपए खर्च करेगा। भविष्य की योजनाओं की जानकारी देते हुए मेयर ने बताया कि शहर के बाहर वाहनों को स्थानांतरित करने के लिए 2 करोड़ रुपए की एक परियोजना की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही कैटल फीड क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर एक नए बस टर्मिनल के निर्माण की योजना बनाई गई है। मीटिंग ছিল ইন্টার ডিপার্টমেন্টাল। প্রথমে আমরা বর্ধমান রোডের কথাটা বলি। বর্ধমান রোডটা আমাদের কথা ছিল যে 15 জানুয়ারি রেল জায়গা দিয়ে দেবে, তাদের কাজটা কমপ্লিট করবে আর পিডব্লিউডি কমপ্লিট করবে। পিডব্লিউডি এখন রঙের কাজটা করছে আর রেলের ইঞ্জিনিয়ার এসেছিল। আমাদের অফিসাররা রেলের সাথে কথা বলেছে, আমি যিনি কনস্ট্রাকশন করছে তার সাথেও কথা বলেছি। তারা এই বার চার্টটা দিয়েছে। এই বার চার্টটা হচ্ছে রিভাইজ বার চার্ট ফর্ম রেলওয়ে, যে তারা 25 দিন থেকে 31 দিন সাইট ক্লিয়ারেন্স করতে পারবে। ওদের এখন ডেকের ওয়েল্ডিংয়ের কাজ হচ্ছে। ওয়েল্ডিংয়ের কাজের পরে লোয়ারিং গ্রাইডার আর অ্যালাইনমেন্ট করবে। ডেক শিট ফিটিং করে এরা রিইনফোর্সমেন্ট, তারপর ডেক শিট ফিটিং করার পর এরা ডেক কাস্টিংই করবে 15/2 করলে মিনিমাম 21 দিন রাখতে হবে। তারপরে ওরা তার উপরে আবার বিটুমিনাস ওয়ার্ক আছে। এইসব করতে করতে ওরা মার্চের এন্ড এপ্রিলে দেবে। না, ইন্ডিয়ান রেলওয়ে এপ্রিল 31শে মার্চ বলেছে, তো ইসিআই তো নিশ্চয়ই রেল এটা দিবে না, দেখে আটকে থাকবে না। ওরা তো ইলেকশন ওদের শিডিউলে করবে। পিডব্লিউডি কাজটা হয়ে যাচ্ছে, পিডব্লিউডি কাজটা হয়ে গেছে। ইনফ্যাক্ট পিডব্লিউডি ওরা এখন একটা ফেজ রং করে ফাইনাল রংটা বাদ রাখবে, কারণ 2 মাস পরে ওটাকে ওদের আবার রং করতে হবে। বাকি ওরা ওদের কাজটা কমপ্লিট করে দেবে। এখন রেল হ্যান্ড ওভার